mabuhay, maayong udto sa tanan akong followers, viewers ug supporters. Guys, this is Alexi Fernandez from Davao City. Guys, na ako karon dinhi sa Korean restaurant, particularly sa ilahang ano ka ba? First time mo mag-rice? Ay, Na ako karon dinhi guys sa Buffet 52. This is a Korean restaurant. Itong food nila. Actually, ang food nila guys is not only Korean products. Meron din silang Asian products. Itong rice nila. Tikman ko nga. This is the rice of Korean.